አድርገው ነው የሚያስቡት The Bible wants you to think high of yourself. መጽሐፍ ቅዱስ ስለራሳችሁ ከፍ አድርጋችሁ እንድታስቡ ይናገራል But the Bible doesn't want you to think of yourself more high than other people. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከሌላ ሰው ራሳችሁን አብልጡ የሚል የለም ስተኛ ነው They rewrite stories. ታሪክን መልሰው ይጽፋሉ Even if it's a lie, they will rather rewrite a story of a lie than to tell the truth. እውነት ከመናገር ይልቅ ውሸት ነገርን ቢናገሩ ይመርጣሉ They always want to be in a relationship. ጊዜ ደግሞ በግንኙነት ውስጥ ራሳቸውን ማግኘትን ይፈልጋሉ They can't stay on their own. በራሳቸው መቆም አይችሉም That's why they can't, when they finish a relationship, they are quick to go into another relationship. አንድ ግንኙነት ከጨረሱ በኋላ ቶሎ ብለው ደግሞ ወደ ሌላ ግንኙነት ይሄዳሉ Why? ለምን They need to eat from the energy of others. ከሌላ ሰውም ደግሞ ሌላ ኃይልን መመገብን ይፈልጋሉ They can't stay on their own. በራሳቸው መቆም አይችላሉ In their head, remember, the world revolves around them. አስታውሱ ዓለም በእነሱ ዛቢያ ይሽከረከራል So they cannot look at their heart and make a change. ልባቸውን አይተው መቀየርን አይፈልጉም Because they know they've hurt somebody. የሆነ ሰውን እንደ ጎዱ ያውቃሉ But they can't look at themselves ራሳቸውን ግን መመልከትን አይፈልጉም and accept that they have done a wrong thing. እኔ ስህተትን ፈጽሜያለሁ ብለው መቀበልን አይፈልጉም So when they are rejected, they take it hurts them. ሲገፉ በጣም ይጎዳቸዋል But they can reject other people. ሌላ ሰው ግን ለመግፋት ምንም In fact, they አይመስላቸው boast about rejecting people. They boast about it. እንደውም ሰውን ሲገፉ በኩራት ያወሩታል ያሳዩታል They go around telling people how they rejected this person and they rejected this person and they rejected this person. ይሄን ሰውዬ ገፍቼዋለሁ ይሄን ሰውዬ ገፍቼዋለሁ ብለው ማሳየትን ይፈልጋሉ But when they are rejected, እነሱ ግን ሲገፉ they don't like it. አይወዱትም They become bitter, መራር ይሆናሉ angry, ይበሳጫሉ unforgiving. መሐሪም አይሆኑ They are looking for a way to hurt the person that rejected them. የገፋቸውን ሰው መልሰው መግፋትን ይፈልጋሉ They can't feel the pain of other people. የሌላ ሰው ህመም አይሰማቸውም They are not emotionally responsible. ስለ ስሜቶቻቸው ደግሞ ኃላፊነትን አይወስዱም They don't know that some things that they say hurts people so much. የሚናገሩት ንግግር ደግሞ ሌላ ሰው ይጎዳቸዋል ብለው አያስቡ They are only interested in their own emotions, how they feel. ስለ ራሳቸው ስሜት እና አስተሳሰብ ብቻ ነው የሚያስቡ They don't care if what they say hurts you. የሚናገሩት ንግግር ቢጎዳቸውም ባይጎዳቸው ምንም አይመስላቸው So recently I've been doing some reading. በቅርብ ቀን የሆነ መጽሐፍቶችን እያነበብኩ ነበር And I discovered that there's a word that is called a narcissist. አንድ ቃል ነበረ ያም ቃል ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ የሚል ነው It just means somebody who is always thinking about themselves. ያ ትርጉሙም ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያሱ ስለራሱ አብዝቶ ያስባል And somebody who believe that they are very, very important. እንደዛ ሰው ደግሞ ራሳቸውን እጅግ በጣም እኔ ጠቃሚ ነኝ ብለው ነው የሚያስቡት That's a narcissist. እንደዚህ አይነት ሰዎች ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ናቸው Now, can a Christian be a narcissist? ክርስቲያን ራስ ወዳድ ሊሆን ይችላል ወይ ነው Sadly, yes. በሚያሳዝን ሁኔታ አዎ The same way you have Christians who steal. ክርስቲያኖች ሆነው የሚሰርቁ እንዳሉ ሁሉ Christians who lie. የሚዋሹ ክርስቲያኖች እንዳሉ ሁሉ Christians who do the wrong things. ክርስቲያኖች ስተትን የሚፈጽሙ እንዳሉ ሁሉ you can also have Christians who are very, very selfish. ክርስቲያኖችም አሉ እጅግ በጣም ራስ ወዳድ የሆኑ And Christians who think that they are more important than other people. አንዳንድ ክርስቲያኖች ደግሞ አሉ ራሳቸውን ከሌላ የበለጠ ጠቃሚ ነኝ ብለው የሚያስቡ So how do you know someone who is a narcissist? ከልፍ ያለፈ ራስ ወዳድነት እንዴት ልታውቁት ይችላልላችሁ And how do you deal with them?
ከእንደዚህ አይነት ባህሪም ደግሞ ራሳችሁን እንዴት ትጠብቃላችሁ? So I'll mention some of these points, አንዳንድ ነጥቦችን ገልጽላችኋለሁ። but I want you to also check yourself ራሳችሁንም ደግሞ እንድትመረምሩ ፈልጋለሁ። and be honest with yourself. ለራሳችሁ ደግሞ ታማኞች ሁኑ። If you may be a narcissist, እናንተ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ከሆናችሁ remember, አስታውሱ። the Bible says we should examine ourselves መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ራሳችሁን መርምሩ ይላል። whether we are in the faith. በእምነት ላይ መኖራችንን You could have a bad character that you don't know. ማታውቁት መጥፎ ባህሪ ሊኖርባችሁ ይችላል። You could have a bad behavior that you grew up with. ያደጋችሁበት መጥፎ ባህሪ ሊኖር ይችላል። You are a good person. እናንተ መልካም ሰዎች ልትሆኑ You believe ትችላላችሁ። in Jesus. በኢየሱስም But ታምናላችሁ። there's this part of your life that Jesus is not in control of. የሆነ የህይወታችሁ ክፍል አለ ኢየሱስ እንዲቆጣጠረው ማትፈልጉት። Jesus does not have power in that part of your life. ኢየሱስም ደግሞ በዛ ህይወታችሁ ላይ እንዲቆጣጠረው አትፈቅዱለትም። And that becomes a big problem. ይሄ ደግሞ ለእናንተ ትልቅ ችግር So ይሆንባችኋል። two things. ሁለት ነገሮች። A narcissist is a selfish, very selfish person that only thinks about themselves. ናርሲሲስት የሚባሉት እጅግ በጣም ራስ ወዳድ ናቸው። ስለ ራሳቸው ብቻ ነው የሚያስቡት። Two, ሁለተኛ they think they are more important than other people. እኔ ከሌላ ሰው የበለጠ ጠቃሚ ነኝ ብለው ነው የሚያስቡት። They have an exaggerated, that is, they think too high of themselves. ራሳቸውን እጅግ በጣም ከፍ አድርገው ነው የሚያስቡት። The Bible wants you to think high of yourself. መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ራሳችሁ ከፍ አድርጋችሁ እንድታስቡ ይናገራል። But the Bible doesn't want you to think of yourself more high than other people. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከሌላ ሰው ራሳችሁን አብልጡ የሚል የለም። So when you are selfish, ራስ ወዳድ ስትሆኑ very selfish, እጅግ በጣም ራስ ወዳድ ስትሆኑ and you think you are better than other people, ከሌላ ሰው እኔ የተሻልኩ ነኝ ብላችሁ ስታስቡ you are most likely a narcissist. እንደዚህ አይነት ሰዎች ናርሲሲስት ወይንም ደግሞ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ናቸው ማለት So ነው። look at some points. አንዳንድ ነጥቦችን ላሳያችሁ። If you are in a relationship with a narcissist, ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት ብትጀምሩ number one, የመጀመሪያ they believe the world revolves around them. ዓለም በእኔ ዛቢያ ብቻ ነው የሚሽከረከረው ብለው ነው የሚያስቡት። They are the king and they are the queen of their world. የዓለማቸው ንግስትና ንጉሳን ናቸው። They are the most important person in their world. በዓለማቸው ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሰዎች ናቸው። And everything that happens in the world happens because of them. በዓለም ላይ ምንም ነገር ይሁን ይሄ የሚሆነው ነገር በሙሉ በእኔ ምክንያት ነው ብለው ያስባሉ። Are you like that? እናንተ እንደዛ ናችሁ? Check yourself. ራሳችሁን መርምሩ። So that's number one. ያና የመጀመሪያ ነው። Number two, ሁለተኛ they always want to be in a relationship. ሁሉ ጊዜ ደግሞ በግንኙነት ውስጥ ራሳቸውን ማግኘትን ይፈልጋሉ። They can't stay on their own. በራሳቸው መቆም አይችሉም። Why? ለምን? They need somebody that will always make them feel good. የሆነ ሰው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ሁሉ ጊዜ እንዲያረጋቸው ይፈልጋሉ። Somebody that will make them always feel special. የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜ ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ የዚህ አይነት ሰው እንዲኖርልኝ ይፈልጋሉ ብለው ያስባሉ። They take energy from other people. ከሌላ ሰው ኃይልን ይቀበላሉ። They can't live by themselves. በራሳቸው መቆም አይችሉም። They need people around them to tell them they are special. እናንተ ልዩ ናችሁ ተብለው እንዲነገራቸው በሌላ ሰው ይፈልጋሉ። They have to take energy from other people. ከሌላ ሰው ደግሞ ኃይልን መቀበልን ይፈልጋሉ። They need somebody to fuel their pride. ኩራታቸውን ደግሞ ሰው እንዲያሳያቸው ይፈልጋሉ። You know, they need somebody to keep pouring fuel into their pride. በኩራታቸው ላይ ደግሞ ነዳጅን እንዲያፈሱባቸው ይፈልጋሉ። That's why they can't, when they finish a relationship, they are quick to go into another relationship. አንድ ግንኙነት ከጨረሱ በኋላ ቶሎ ብለው ደግሞ ወደ ሌላ ግንኙነት ይሄዳሉ። Why? ለምን? They need to eat from the energy of others. ከሌላ ሰውም ደግሞ ሌላ ኃይልን መመገብን ይፈልጋሉ። They can't stay on their own. በራሳቸው መቆም አይችሉም። Number three, ሶስተኛ they don't have the ability to care or feel the pain of other people. የሌላ ሰው ህመም አይሰማቸውም። They are not responsible with their emotions.
ስለሚገልጡት ስሜት ወይንም ባህሪያቸው ደግሞ አይቆጣጠሩትም ወይንም ኃላፊነትን አይወስዱም and they are never accountable. ተጠያቂም ወይንም ኃላፊነትን አይወስዱም they never admit that they are wrong. ስተት ሰርቻለሁ ብለው ደግሞ መቼም አያምኑ They find it very difficult to admit that they are wrong. ስተት ሰርቻለሁ ብለው ለማመን ደግሞ በጣም ይከብዳቸዋል They would rather lie and change the story than admit that they are wrong. ዋሽተው ታሪክን ቢቀይሩ ይሻላቸዋል ስተታቸውን ከማመናቸው ይልቅ That's a narcissist. እንደዚህ አይነት ሰዎች ናርሲሲስት ወይንም ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ሰዎች ይባላሉ They can't feel the pain of other people. የሌላ ሰው ህመም አይሰማቸውም They are not emotionally responsible. ስለ ስሜቶቻቸው ደግሞ ኃላፊነትን አይወስዱም They don't know that some things that they say hurts people so much. የሚናገሩት ንግግር ደግሞ ሌላ ሰው ይጎዳቸዋል ብለው አያስቡ They are only interested in their own emotions, how they feel. ስለ ራሳቸው ስሜት እና አስተሳሰብ ብቻ ነው የሚያስቡ They don't care if what they say hurts you. የሚናገሩት ንግግር ቢጎዳቸውም ባይጎዳቸው ምንም አይመስላቸውም Then they are not accountable. ተጠያቂም አይደሉም When they do wrong, ስህተት ሲሰሩ they cannot say I'm sorry. ይቅርታ አይጠይቁ They cannot apologize. They can't. ይቅርታን አይጠይቁ They would rather change the story ታሪኩን ቢቀይሩ ይመርጣሉ or lie. ወይም ደግሞ ቢዋሹ ይሻላቸዋል Number 4, አራተኛ they don't handle rejection very well. ግፊት ሲኖርባቸው ደግሞ ያህንን መቆጣጠር ያቀታቸዋል If you are in a relationship with a narcissist, ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት ስትጀምሩ they are the ones that like to reject you. እነሱ ናቸው እናንተን መግፋት የሚፈልጉት When you reject them, እናንተ ስትገፏቸው ግን they can't handle it. እሱን መቆጣጠር ያቀታቸዋል It affects them. They don't know how to handle rejection. ግፊትን መቆጣጠርን ያቀታቸዋል It makes them very angry. በጣም ያበሳጫቸዋል It makes them very bitter. መራራ ያረጋቸዋል And it makes them vengeful. They want to hurt you. መልሰው እናንተን መጉዳትን ይፈልጋሉ Because they can't imagine that they are rejected. እንዴት እኔን ልገፋ እችላለሁ የሚል ሐሳብም ያመጡላቸዋል They don't like losing. ነገሮችን ማጣት አይፈልጉም You see, not in a good way. በመልካም ሁኔታ ሳይሆን So when they are rejected, they take it hurts them. ሲገፉ በጣም ይጎዳቸዋል But they can reject other people. ሌላ ሰው ግን ለመግፋት ምንም In fact, they አይመስላቸው boast about rejecting people. They boast about it. እንደውም ሰውን ሲገፉ በኩራት ያወሩታል ያሳዩታል They go around telling people how they rejected this person and they rejected this person and they rejected this person. ይሄን ሰውዬ ገፍቼዋለሁ ይሄን ሰውዬ ገፍቼዋለሁ ብለው ማሳየትን ይፈልጋሉ But when they are rejected, እነሱ ግን ሲገፉ they don't like it. አይወዱትም They become bitter, መራር ይሆናሉ angry, ይበሳጫሉ unforgiving. መሐሪም They አይሆኑ are looking for a way to hurt the person that rejected them. የገፋቸውን ሰው መልሰው መግፋትን ይፈልጋሉ So that is number 4. ያ አራተኛ ነው Number 5. አምስተኛ I mentioned it a little earlier. ከዚህ በቀደምም ገልጬው ነበር They will change the story. ታሪክን ይቀይራሉ In their head, they ባስተሳሰባቸው are always the hero or they are the victim. ሁሉ ጊዜ እነሱ ወይ ጀግና ናቸው ወይ ተጠቂ ናቸው But they are never the bad person. እና እነሱ ግን መቼም መጥፎ ሰዎች ሆነው አያውቁም Even though you have been good to them, እናንተ ለነሱ መልካም ብትሆኑም እንኳን they will never accept that you were good. ሌላ ሰው ለነሱ መልካም እንደነበሩ መቀበልን They አይፈልጉም will change the story. ታሪክን ይቀይራሉ They will rewrite history ታሪክን መልሰውት ይጽፉታል and say you were the bad person. ከነሱ ይልቅ አንተ ነህ መጥፎ ብለው ይናገራሉ Because they are not accountable. ምክንያቱም ተጠያቂ መሆን አይፈልጉም They cannot say I'm sorry. ይቅርታ ማለትን አይፈልጉም They must be the good person እነሱ ናቸው መልካም ሰው መሆን in ያለባቸው every story. በእያንዳንዱ ታሪክ ላይ So they are ready to write a new story that is not true.
ስለዚህ እውነተኛ ያልሆነውን ታሪክን መጻፍን ይፈልጋሉ። That's number 5. ይሄ አምስተኛ ነው። They rewrite stories. ታሪክን መልሰው ይጽፋሉ። Even if it's a lie, they will rather rewrite a story of a lie than to tell the truth. እውነት ከመናገር ይልቅ ውሸት ነገርን ቢናገሩ ይመርጣሉ። Number 6. ስድስተኛ When they are rejected, they will try to destroy your reputation. Your name. They will try to destroy your name. ሲገፉ ስማችሁን ማጥፋትን ይፈልጋሉ። They go around, start telling other people how bad you are. ሁሉም ቦታ እየሄዱ ሰዎች እናንተ ምን ያህል መጥፎ እንደነበራችሁ ማውራትን ይፈልጋሉ። Why? ለምን? They cannot face the truth. እውነቱን መጋፈጥን አይፈልጉም። You see, if they accept the truth, እውነትን ከተቀበሉ it will change them. ህይወታቸውን ይቀየራል። It will make them have to look at their bad character. መጥፎ ባህሪያቸውን ሰዎች እንዲመለከቱ ያደርጋቸዋል። So rather than looking at their character, ባህሪያቸውን ከማየት ይልቅ ግን they will say you are a bad person. እናንተ ናችሁ መጥፎ ሰዎች ይሏቸዋል። Instead of them looking at the things that they did wrong, እነሱ የሰሩት መጥፎ ነገር ከማየት ይልቅ and changing the way they behave, ባህሪያቸውንም ከመቀየር ይልቅ they will rather go around telling people how bad you are. ሁሉም ሰዎች እየሄዱ ስለእናንተ ክፋትን መናገርን ይፈልጋሉ። All of a sudden, you are hearing people are saying they are telling everybody how wicked and how bad you are. ሁሉም ሰው ጋር እየሄዱ ስለእናንተ ክፋትን ማውራትን ይመርጣሉ። Then you are surprised. እናንተ ትደነቃላችሁ። All you have been done to this person was good. ለሰው ያደረኩት እኮ መልካም ብቻ ነው። Even other people know how good you were to the person. ሌሎች ሰዎች እንኳን ለነዚህ ሰዎች መልካም እንደነበራችሁ ያውቃሉ። In their head, remember, the world revolves around them. አስታውሱ ዓለም በእነሱ ዛቢያ ይሽከረከራል። So they cannot look at their heart and make a change. ልባቸውን አይተው መቀየርን አይፈልጉም። They would rather lie መዋሸት ይመርጣሉ and go around telling people how bad you are. ለሁሉም ሰዎች እየሄዱ ይሄ ሰውዬ እኮ ክፉ ሰራብኝ እያሉ ማውራትን ይፈልጋሉ። So that they can sleep. ከዛ ሲተኙ Because they know they've hurt somebody. የሆነ ሰውን እንደ ጎዱ ያውቃሉ። But they can't look at themselves ራሳቸውን ግን መመልከትን አይፈልጉም። and accept that they have done a wrong thing. እኔ ስህተትን ፈጽሜያለሁ ብለው መቀበልን አይፈልጉም። That's number 7. ይሄ ሰባተኛ ነው። Number 8. ስምንተኛ They are willing to hurt themselves as long as if they hurt themselves, it will hurt you too. ራሳቸውን ከሚጎዱ ይልቅ ሌላ ሰው ቢጎዱ ይመርጣሉ። If they know that they cut their hand እጃቸውን ቢቆርጡ እንኳን and you feel the pain, እናንተ ህመሙ ቢሰማችሁ they will cut their hand. እናንተ ህመሙ እንዲሰማችሁ እጃቸውን መልሰው ይቆርጣሉ። If they know that when they choke their eye, አይናቸውን ሲወጉ you will feel the pain too, እናንተ ህመሙ እንደሚሰማችሁ ካወቃችሁ they are ready to choke their eye. አይናቸውን ወግተው ለማጥፋት ይመርጣሉ። They can stab their body with a knife ሰውነታቸውን በሰይፍ ይወጋሉ። as long as it will hurt you. እናንተ እስከጎዳችሁ ድረስ They don't mind. ምንም አይመስላችሁም። They are willing to hurt themselves to hurt you. ራሳቸውን መጉዳትን ይጀምራሉ እናንተ እንድትጎዱ። It's a terrible place. በጣም አስጊ የሆነ ቦታ ነው። But it's important you know these things. እንደዚህ ነገር ማወቃችሁ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። I'll tell you why. ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። Number 9. ዘጠነኛ Your pain gives them pleasure. ስቃያችሁ ያስደስታችኋል። When you are in pain, ስትሰቃዩ they are happy. ደስተኛ ናቸው። They want to hear that you are not happy. እኔ ደስተኛ አይደለሁም ብላችሁ ስታወሩ እንኳን መስማትን ይፈልጋሉ። They want to have news that you are suffering because of them. በእነሱ ምክንያት እናንተ እየተሰቃያችሁ እንደሆነ እንደዚህ አይነት ዜናን መስማት ይፈልጋሉ። Your pain gives them joy. የእናንተ ህመም ያስደስታቸዋል። They are happy to know that you are sad.
እናንተ ሀዘንተኛ መሆናችሁን ማወቅ ያስደስታችኋል። And finally, በመጨረሻም the surprising one, በጣም ያስደንቀው ነገር they don't know that they are like this. They don't know. እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዳላቸው እንኳን አያውቁም። It's amazing. በጣም ያስደንቅ። They don't even know that this is how they are. እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዳላቸው እንኳን አያውቁም። Only God can show them who they are. እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያሳያቸው ማን መሆናቸውን። Only God can change a narcissist. እግዚአብሔር ብቻ ነው ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነትን መቀየር የሚችለው። Only God can reveal who they are to themselves. እግዚአብሔር ብቻ ነው ማንነታቸውን ለራሳቸው ግልጽ አድርጎ የሚያሳያቸው። So if you are in a relationship with a narcissist, ስለዚህ ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት ከጀመራችሁ or you just broke up with one, ወይም ደግሞ ከነዛ ጋር ግንኙነት ካቆማችሁ ወይ ፍቺ ካረጋችሁ number one, የመጀመሪያ walk away. አምልጡ። Leave them alone. ትቷችሁ ሂዱ። Don't insult them. አትስደቧቸው። Don't fight them. አትጣሏቸው። Don't abuse them. አትጉዳቸው። Your silence is enough punishment for them. ዝምታችሁ ለነሱ ከበቂ ያለፈ ቅጣት ነው። Just ignore them. ችላ በሏቸው። Stay far away from them. ከነርሱ ራቁ። Because everything you do, they will use it against you. ምክንያቱም ያደረጉት ነገር ሁሉ እናንተን ለመጉዳት ነው የሚያደርጉት። So don't hate them, አትጥሏቸው። but stay far from them. ከነርሱ ራቁ። Leave them to God. ለእግዚአብሔር ተዋቸው። Walk away from them. ከነርሱ አምልጡ። Don't let them get your attention. ትኩረታችሁን እንዲስቡ ደግሞ አትፍቀዱላቸው። Block them. ዝጓቸው። Let them not know what is happening in your life. በህይወታችሁ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ እንዲያውቁ አትፍቀዱላቸው። Leave them to God. ለእግዚአብሔር ተዋቸው። And number two, ሁለተኛ pray for them. ለነሱ ጸልዩላቸው። They need your prayers. የእናንተ ጸሎትን ይፈልጋሉ። Pray for them from far. ከርቀት ጸልዩላቸው። You don't have to be close to them. ለነርሱ መቅረብ አይጠበቅባችሁ። You can pray for them from far. በርቀት ጸልዩላቸው። They need your prayers. የእናንተ ጸሎት ያስፈልጋቸዋል። Because many of them do not even know that they are narcissists. ብዙዎች እንኳን ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ መሆናቸውን አያውቁም። Most narcissists do not even know that they have this problem. They don't know. ብዙ ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዳለባቸው አያውቁም። That's why you have to be merciful and pray for them. ለዛ ነው መሐሪ ሰዎችና ለነሱ ደግሞ መጸለይ አለባችሁ። Because you may be thinking, why are they doing this thing? ልታስቡ ትችላላችሁ እነዚህ አይነት ሰዎች ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ብላችሁ። It's a behavior problem that they have. ያላቸው መጥፎ ባህሪ ነው። And many of them don't know that they have the problem. ብዙ ሰዎች ደግሞ የዚህ አይነት ባህሪ እንዳላቸው አያውቁም። Only Jesus can reveal to you your own problem. ኢየሱስ ብቻ ነው ትክክለኛ ማንነታችሁን መግለጽን የሚፈልገው። Only Jesus can show you the things that you should remove from your life. ኢየሱስ ብቻ ነው በህይወታችሁ ላይ ማስወገድ ያለባችሁን ነገር ሊያሳያችሁ የሚችለው። So pray for them. ለነርሱ ጸልዩ። That the Lord will help them see the error of their ways. ጌታ የነሱ ስህተትን ማየት እንዲችሉ እንዲረዳቸው ጸልዩላቸው። That God will give them the humility to accept that they are wrong and change. እግዚአብሔርም ደግሞ ስህተታቸውን አውቀውና መቀየር እንዲችሉ ማየት እንዲችሉ ለእግዚአብሔር ጸልዩላቸው። Pray for them that pride will be removed from their life. በህይወታቸው ላይ ደግሞ ኩራት እንዲወገድ ወይም ደግሞ እንዲወሰድባቸው ለእግዚአብሔር ጸልዩላቸው። And their heart will be clothed with humility. ልባቸው ደግሞ በትህትና እንዲሞላ ጸልዩላቸው። So yes, አዎን a Christian can be a narcissist. ክርስቲያን ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ መሆን ይችላል። If you notice, these things I mentioned are inside you. በተለይ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ ከጠቀስኩላችሁ በውስጣችሁ ካለ Start asking God to help you. ጌታ ሆይ እርዳኝ ብላችሁ ጸልዩ። Start reading the Bible more. መጽሐፍ ቅዱስን የበለጠ ማንበብን ጀምሩ። Start listening to messages more. የበለጠ መልእክቶችን መስማትን ጀምሩ። Because this thing will destroy you if you let it stay. እንደዚህ ነገሮች ደግሞ በውስጣችሁ ካለ ሊያጠፋችሁ ይችላል። Let God help you and the Holy Spirit help you remove this thing. እግዚአብሔርና መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ነገሮችን ከውስጣችሁ እንዲያስወግድ እርዳኝ ብላችሁ ጸልዩ። And you'll see your life
life change. ህይወታችሁ ሲቀየር ታያላችሁ። So I hope this blessed you. ይሄን ለባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። So yes, አሁን a Christian can be a narcissist, ክርስቲያን ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድ ሊሆን ይችላል። but by the power of the Holy Spirit, ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል you can break that power in your life. በህይወታችሁ ላይ ይሄንን ኃይልን መስበር And ትችላላችሁ። I pray for you now እና ጸልይላችኋለሁ that አሁን you receive power to break that spirit in the name of Jesus. ያንን መንፈስን የሚሰብርን ኃይልን ትቀበላላችሁ ብዬ ደግሞ ጸልይላችኋለሁ በኢየሱስ። I destroy that spirit of pride. ያ የኩራት መንፈስን ሰበርኩት። I destroy that spirit of anger, ያ የንዴት መንፈስን ሰበርኩት። that spirit of bitterness. ያ የመራርነት መንፈስን ሰበርኩት። I destroy it. I cut it off you in the name of Jesus. ሰበርኩት፣ ቆረጥኩት በጌታ በኢየሱስ ስም። You are humble. እናንተ ትሁታን ናችሁ። You are teachable. እናንተ የምትማሩ ናችሁ። You are wise. ብልሆች ናችሁ። You are understanding. የምትረዱ ናችሁ። In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ You ስም walk in humility. በትህትና And ትመላለሳላችሁ። God is using you to change other people's lives. እግዚአብሔርም ደግሞ የሌላ ሰው ህይወት እንድትቀይሩ ይጠቀምባችኋል። Use the word of God is growing mightily in you, የእግዚአብሔር ቃልም ደግሞ በኃይል በውስጣችሁ ያድጋል። making you who God has called you to be. እግዚአብሔር የጠራችሁን ነገር መሆንን እንድትችሉ In the mighty name of the Lord Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም። You are a winner, እናንተ አሸናፊ a ናችሁ። champion, አሸናፊዎች ናችሁ። full of love. በፍቅር የተሞላችሁ You ናችሁ። are full of mercy. በምህረት የተሞላችሁ And ናችሁ። everywhere you go, በሄዳችሁ በቦታ you በሙሉ feel the pain of other people የሌላ ሰው ህመምን ይሰማችኋል። and you bring solutions to them. ለነሱ ደግሞ መፍትሄን In ታመጣላችሁ። Jesus' name I pray. በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። Amen. አሜን። ሃሌሉያ። Remember, አስታውሱ፣ if you don't have Jesus, ኢየሱስ ከሌላችሁ you don't have a life. ህይወት የላችሁም። Use the word of God to remove the negative things from your life. የእግዚአብሔር ቃልን ተጠቅማችሁ በህይወታችሁ የማያስፈልገውን ነገርን አስወጡ። You are a winner. እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ። I'll see you on the next one. በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። Peace. ፒስ